रमज़ान की तीसरे अशरे की दुआ, अशरे नजात। अल्लाहुम्मा 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 अजिरनी 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 मिनन्नार मिनन्नार मिनन्नार। اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار। ऐ अल्लाह हमें आग के आजाब से बचा ले। अल्लाहुम्मा 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 إنك عفو إنك عفو إنك عفو تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور। اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا या गफूर। ऐ अल्लाह तू बहुत ज्यादा माफ फरमाने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, बस तू हमें माफ फरमा दे, ऐ मगफिरत करने वाले।